میں صرف حسن کی تعریف کر رہا ہوں۔ تو کیا آپ کو میرے کیمرامین، انجینئر، ٹیکنیشینز اور دیگر جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی خوبصورت نہیں لگا؟ یہ سب لوگ بھائی میٹیریل ہیں۔ آپ ایمانداری کا چوغا پہن کر دغا کرتے ہیں؟ خلق خدا کی خدمت کرتا ہوں اور خلق خدا میری خدمت کرتی ہے، لیکن اگر کوئی تحفہ دے تو انکار بالکل نہیں کرتا۔ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ میں امریکہ کا عیدی صاحب۔ بس کر دیں، بس کر دیں، ایسا بھی نہیں کہ آپ اتنے بڑے بن جائیں کہ عیدی صاحب ہی ہو جائیں۔ یہ آپ نے 2 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں یا 1 انگوٹھی پہنی ہوئی ہے؟ اصل میں مجھے ذرا نظر کم آتا۔ آپ انگوٹھیوں پر نظر رکھنے کے بجائے اگر سوالات پر توجہ دے دیں اور جواب دینے میں تھوڑی سی انرجی ویسٹ کر لیں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس نے مجھے بولا تھا کہ یہ منہ اور مسور کی دال۔ انہوں نے بہت کام کی بات کی تھی، مسور کی دال کو اپنی انسلٹ کہاں برداشت ہوتی ویسے۔ پنجاب ٹو نیو یارک کے ساتھ میں ہوں عادیہ ناز۔ ناظرین، آج پروگرام میں ہمارے جو مہمان ہیں وہ ایک منفرد شخصیت کے مالک ہیں، بظاہر خدمت خلق کرتے ہیں لیکن پس پردہ شوق کچھ اور ہیں۔ تحفے تحائف کا انہیں بہت زیادہ شوق ہے۔ تحفے لینے کی بات کر رہی ہوں، دینے کی نہیں۔ ہمارے مہمان ہیں آج سکندر ثانی صاحب۔ کیسے ہیں آپ سر؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ کیسی ہیں؟ آپ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ماشاءاللہ۔ یہ بتائیے کہ کیا شوق ہیں، کیا سبحان اللہ۔ کرتے ہیں آپ؟ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ کیا باتیں کرنے بیٹھ گئے آپ؟ یہ انوائرمنٹ، یہ لائٹیں، یہ کیمرے، یہ سب کچھ، سبحان اللہ۔ پروگرام میں بہت ویسے اچھا تشریف لا کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ بتائیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے جب اسٹوڈیو کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہو، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں، ایک خوبصورت اینکر آپ کے پروگرام کی ہوسٹ ہو، تو انوائرمنٹ کیسا ہوتا ہے؟ آپ کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں صرف حسن کی تعریف کر رہا ہوں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو دیا ہے۔ تو کیا آپ کو میرے کیمرامین، انجینئر، ٹیکنیشینز اور دیگر جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی خوبصورت نہیں لگا کہ آپ ان کی تعریف کر سکیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سب لوگ بھائی میٹیریل ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ خدا کا خوف کریں، اپنی عمر پر تھوڑا سا ترس کھائیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس عمر میں عموماً لوگ جیسی باتیں کرتے ہیں اسی عمر میں بیٹھ کے میں خصوصاً ویسی باتیں کر رہا ہوں۔ آپ ایمانداری کا چوغا پہن کر دغا کرتے ہیں؟ میں ایمانداری کا چوغا پہن کر دغا کرتا ہوں، یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ جی بالکل۔ ممکن ہے آپ صحیح کہہ رہی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں خلق خدا کی خدمت کرتا ہوں اور خلق خدا میری خدمت کرتی ہے، لیکن اگر کوئی تحفہ دے تو انکار بالکل نہیں کرتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تحفہ دینے سے نہیں، تحفہ لینے سے محبت بڑھتی ہے۔ آپ ہیں کون؟ میں ایک رفاہی انسان ہوں، میں ایک سماجی انسان ہوں، میں ایک انسان ہوں، میں بہت بڑا انسان ہوں، میں لوگوں کے دکھ بانٹتا ہوں۔ اگر آپ کو ہنسنا نہیں آتا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ہنسنا کیسے ہے۔ اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے رونا کیسے ہے۔ بس کر دیں، بس کر دیں۔ اگر آپ کو یہ میں ایکٹنگ کر رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو غصہ نہیں آتا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ غصے میں کیسے آ سکتے ہیں۔ تو یہ سارے چیزیں مطلب میں سکھاتا ہوں لوگوں کو۔ برسات پر بارش سے کیسے بچنا ہے، بارش کے پانی سے کیسے بچنا ہے، ساری احتیاطی تدابیر یہ لوگوں کو میں بتاتا ہوں۔ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ میں امریکہ کا عیدی صاحب۔ بس کر دیں، بس کر دیں، ایسا بھی نہیں کہ آپ اتنے بڑے بن جائیں کہ عیدی صاحب ہی ہو جائیں۔ مطلب امریکہ میں مجھ جیسا خدمت گزار کوئی نہیں ہوگا جو خلق خدا کی خدمت کرتا ہے۔ قسم سے میرے آنکھوں میں تو آنسو آ جاتے جب میں لوگوں کی ایسی پوزیشن دیکھتا ہوں۔
मैं रो नहीं रहा, एक्टिंग कर रहा हूँ, आपको पता है। नहीं, आप जब से आए एक्टिंग ही कर रहे हैं, वैसे मुझे जो लगा है। ये मेरी जो है पर्सनैलिटी है, लोग इससे काफ़ी इंस्पायर हो जाते हैं, और जब लोग इन चीज़ों से इंस्पायर होते हैं तो आपको पता है कि लोग फिर, कई लोग तो मतलब मेरी तारीफ में इतने इतने कसीदे पढ़ते हैं, लोगों ने किताबें लिखी हैं मेरे शान में तारीफ करके, लेकिन आपको तो मुझ पर यकीन ही नहीं। मतलब आप क्या समझती हैं कि मैं अपने आप को खिदमत गुजार साबित करने के लिए सफाई का काम शुरू कर दूँ, लोगों की गाड़ियाँ साफ करूँ, लोगों के दरवाज़ों पे जमी धूल हटाऊँ, लोगों के खिड़कियों पे जमा, मतलब क्या समझती हैं आप मुझे, क्या समझ रही हैं आप मुझे? देखिए, मैं सब जानती हूँ, ये बताएं कि फलाही काम करते आपका करते जो सवाल करने का अंदाज है ना, माशाअल्लाह। अब हम, अगर आपकी इजाज़त हो तो सवालात पर आ जाएं। जी जी, आप सवाल कर सकते हैं। हाँ, मैंने आप कहा सवाल करते हुए बहुत अच्छी लग रही है। जी, बहुत शुक्रिया। अब इस तरफ आइए, ज़रा मुझे ये बताइए कि क्या फलाही काम करते करते आप कहीं और कैसे चले गए हैं, क्यों चले गए हैं? ये आपने 2 अंगूठियां पहनी हुई है या 1 अंगूठी पहनी हुई है? असल में मुझे ज़रा नज़र कम आती आप अंगूठियों पर नज़र रखने के बजाय अगर सवालात पर तवज्जो दे दें और जवाब देने में थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट कर लें, जी, जी। तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा। सही, क्या सवाल था आपका? मैं ज़रा भूल के आपको बता। आप अपनी तारीफ में ज़मीन आसमान की खलाबें मिला रहे थे। मैंने आपसे मैं ये कहा देखिए, मैं कि मैं अपने- जानती हूँ कि आप क्या करते हैं। सुभान अल्लाह। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि जिस प्रोग्राम की एंकर इतनी खूबसूरत है, वो प्रोग्राम कितना अच्छा होगा, मैं फिर आपसे और वो कहूँगी, चैनल कितना अच्छा होगा। एक दफ़ा नज़र, माशाअल्लाह। कैमरामैन की भी थोड़ी सी अगर तारीफ कर दे तो शायद वो भी खुश हो जाए। छोड़ देना, देखिए मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा। ये अपने अपने जो आपका जो कैमरामैन है, इसकी बेबी कट कराएं, बहुत अच्छा लगेगा। जी, आप पता नहीं किस तरह के डायलॉग बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। वैसे अच्छा ये बताएं, आपने कुछ देर कबल कहा था कि आप खल्क़े खुदा की खिदमत करते हैं, तो आप खल्क़े खुदा की क्या खिदमत करते हैं, ज़रा हमारे देखने वालों को भी बता दें। देखें, जब से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ, जब से मैं आपके प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया, तब से लेकर अब तक मैंने अपने 20 काम गिनवाए, लेकिन अगर आप ये समझती हैं कि आपके घर का जो ताला है उसकी चाबी कहीं खो गई, और मैं अपने पास एक मास्टर की रखता हूँ और मैं वो ताला खोल दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ये काम नहीं जानता। अच्छा, क्या जानते हैं आप? मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ, और उसके बाद लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। मैं तो दुनिया में आया ही रफ़ाही काम करने के लिए हूँ। कैसे कर लेते हैं आप रफ़ाई काम? ये तो काम ही बहुत बड़ा है, आप कैसे कर लेते हैं? रफ़ाही काम करने के लिए 4 हाथों की ज़रूरत नहीं होती, रफ़ाही काम करने के लिए 10 आँखों की ज़रूरत नहीं होती। आँख तो खैर वैसे एक ही काफ़ी होती है। रफ़ाही काम करने के लिए आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं होती। इवन आप कुछ भी कर सकते हैं तो रफ़ाही काम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको क्या मिसाल दूँ, मैं आपको ऐसे थोड़ी बताऊँगा। इसके लिए अगर आप मुझे कोई तोहफ़ा दे दें तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ ऐसी कि मैं कौन सी, आपको मतलब बता दूँ कि ये कैसे होता है, और समझ रही हैं आप मेरी बात को शायद। ऐसी कौन सी राज की बात है जो आप बताना नहीं चाहते? ये एक ऐसा राज है, ये एक ऐसा तरीका है, ये एक ऐसा समझ ले कि मतलब ये एक ऐसी बात है कि अगर मैंने आपको बता दी और अगर आपने उस पर अमल भी कर लिया, तो फिर जब आप कम्युनिटी में जाएंगी तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होंगे
You have lots of option for to collect money. ठीक है, तो इसलिए कोई भी इंसान अपने हाथ काट के तो किसी को नहीं देता. यस, अगर आप मुझे कोई अच्छा सा तोहफा दें तो मैं आपको वो राज की बात ज़रूर बता दूंगा. उसमें आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि आप फिर बैठ के खाएंगे मेरी तरह. जिस अच्छा. तरह मैं बैठ के खाता हूँ. मतलब मैं तो कोई काम भी नहीं करता, बैठ के ही खाता हूँ. बाकी माशाअल्लाह आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत अच्छा. मतलब आप जितनी खूबसूरत हैं उतना ही आपका जहन खूबसूरत है. बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आपको देख के मेरा दिल गार्डन बाग हो गया. ये आप मेरी तारीफ ना करें, मैंने आपसे जो सवाल किया मुझे उसका जवाब दीजिए. माशाअल्लाह आप गुस्से में भी बहुत अच्छी लगती हैं. सुबहान अल्लाह. जो शख्स गुस्से में भी अच्छा लगे, जो शख्स बोलने में भी अच्छा लगे, जो शख्स देखने में भी अच्छा लगे, जो शख्स हर हवाले से बहुत अच्छा लगे, तो वो शख्स बहुत अच्छा होता है. मतलब आप तो पाकिस्तानी कम्युनिटी का प्राउड हैं. आप तो शान हैं इस चैनल की. और यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. बहुत अच्छे. मुझे एक बात बताएं, क्या आपके अलावा भी यहाँ पे एंकर्स होती हैं? नाज़रीन यहाँ ब्रेक ले लीजिए, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आप प्लीज़ ब्रेक देखें. ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं. वेलकम बैक नाज़रीन. आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनके दो रूप हैं. मुमकिन है एक रूप से आप वाकिफ़ हों, लेकिन दूसरे रूप से वाकिफ़ होने के लिए आज का प्रोग्राम लाजमी देखिएगा. हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदर सानी साहब. जी सिकंदर साहब. आपको मैं क्या दो मुंह वाला डसने वाला सांप लग रहा हूँ? इस वक्त तो आपने आप मुझे मतलब कहा कि जी इनके दो रूप हैं. एक रूप इनका लेफ्ट में है और एक रूप इनका राइट में है. तो क्या मतलब मैं कोई दो मुआ केचवा हूँ? नहीं, आप मुझे बताएं ना, कभी आपको एहसास हुआ कि आप किस तरह की बातें और हरकतें लेकिन करते देखिए, हैं? आप जितना मुझे इस तरह से बोले, मुझे आप पे गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि ला हौला वला कुव्वत. बस मुझे आप पे गुस्सा आ ही नहीं सकता. मतलब वो दिन मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा आज के बाद कि जिस दिन मुझे आप पे गुस्सा आए. आप एक बार फिर ट्रैक से उतर रहे हैं. क्योंकि आप बहुत एक अच्छी एंकर हैं, आप एक बहुत अच्छी होस्ट हैं, आप एक बहुत अच्छी मेज़बान हैं. बस अब आप ट्रैक पर आएंगे, क्योंकि आप बार बार ट्रैक जो है ना वो चेंज कर लेते हैं, अपना ट्रैक से उतरना शुरू हो जाते हैं. अजीब शख्सियत किसको बुला लिया आज? देखें, ज़माना हो गया कि मैं अपने ट्रैक पे दोबारा वापस ना आया. मैं अपने ट्रैक से उतरा हुआ हूँ. हाँ, वो तो लग रहा है. और अपने ट्रैक पे वापस जाने का मेरा दिल नहीं करता. अच्छा, आपको एक बात कहूँ मैं, वैसे मुझे ना इंसानों को ट्रैक पर लाना भी आता है. आप मुझे ये बताइए कि आप जो करते हैं, आपका जो बोलने का अंदाज, जी अब बात करें. आप जो करते हैं वो अच्छा नहीं है, मैं ये कह रही हूँ आपसे. देखें, मैं जो करता हूँ वो इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है. ठीक है. मैं हर वो चीज़ करता हूँ जो मेरा दिल करता है, जो मेरा दिल चाहता है. अगर आज मेरा दिल ना चाह रहा होता आपके स्टूडियो आने का, तो मैं कभी ना आता. लेकिन अगर मैं ना आता तो मैं आकर गलती करता, क्योंकि मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे आप जैसे होनहार लोग इस चैनल में काम करते हैं. अगर आप जैसे अच्छे लोग यहाँ पे इस चैनल में काम करते हैं तो ये बड़ी बात है.
آپ کے یہ انداز کسی جواں سال ہیرو کی طرح ہیں. مجھے تو فی الحال خیر. میں گیا تھا ایک بار فلم کا آڈیشن دینے، تو میں جیسے ہی وہاں پہ پہنچا انہوں نے کہا کہ بھی آ جائیں کیمرے کے سامنے. وہ جو فلموں والا کلیپ ہوتا ہے، جی. انہوں نے اس کلیپ کو ہٹایا، میرا نام لکھا. جب انہوں نے کلیپ کیا اور مجھے کوشچن دیا کہ اب آپ اپنے ڈائلاگ بولیں، تو میں نے جیسے ہی ڈائلاگ بولنا شروع کیا سناٹا چھا گیا. ہر طرف ہر بندہ مجھے دیکھنے لگا. ساری لائٹس جو بند تھی وہ بھی انہوں نے آن کر دی میرے اوپر. اتنے میں جب 10 سیکنڈ گزرے تو ڈائریکٹر کی آواز آئی کریکٹ. میں نے سمجھا کہ شاید میں سلیکٹ ہو گیا. تو ڈائریکٹر نے مجھے پکڑا اور اس کے بعد اسٹوڈیو کے گیٹ سے نکال باہر دھکا دے دیا اچھا. اور کہا کہ تمہیں یہاں پہ بلایا کس نے تھا؟ اپنی شکل دیکھو. کیا تمہاری شکل تو تم تو ویلن بننے کے لائق بھی نہیں ہو. تو اس نے بڑے کام کی بات کی تھی. اس نے مجھے بولا تھا کہ یہ منہ اور مسور کی دال. انہوں نے بہت کام کی بات کی تھی. مسور کی دال کو اپنی انسلٹ کہاں برداشت ہوتی ویسے. ماشاء اللہ کیا آپ نے ذہانت پائی ہے. ماشاء اللہ کیا آپ نے سوچ پائی ہے. ماشاء اللہ کیا آپ نے انداز تخاطب پایا ہے. آپ کے تکلم مطلب جو ہے آپ کا، اور آپ کے یہ جو ذخیرہ الفاظ آپ کے ذہن میں ہے، ماشاء اللہ بہت سحر انگیز گفتگو کرتی ہیں آپ. ہو گیا. جی اب مزید اس کی طرف آئیں. جی جی. اس کے بعد کبھی آڈیشن دینے کا سوچا آپ نے؟ نہیں. اس کے بعد جب بھی میں آڈیشن دینے کے لیے میں نے سوچا تو مجھے وہ دن یاد آ گیا جب جس ڈائریکٹر نے کریکٹ بول کے مجھے یہاں پہ کالر سے پکڑا اور اسٹوڈیو کے دروازے سے باہر پھینک دیا. دھکے دے کر مجھے اسٹوڈیو سے نکالا گیا. تو میں یہ تذلیل برداشت نہیں کر سکتا. ایمان سے بتائیں کیا آپ یہ تذلیل برداشت کر سکتی ہیں؟ نہیں، میں اگر آپ جیسی ہوتی تو میں آڈیشن کا سوچتی نہیں. مجھے خود ہی پتا ہوتا. اچھا، آپ نے کبھی کوئی فلم میں ٹرائی کیا؟ نہیں، مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کبھی کوئی ماڈلنگ اشتہار، کبھی یہ رنگ گورا کرنے والی کریموں میں کبھی اشتہار میں کبھی کام کیا آپ نے؟ یہ آپ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں؟ آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ یور فیوچر. کیونکہ میں ایک ایڈ کمپنی بنانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی یہ جو رنگ گورا کرنے والی کریمیں ہو اس میں آپ جو ہے وہ کام کریں. اور باقی آپ کی مرضی آپ کی مرضی کریں. ویسے ثانی صاحب، میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ آپ نے ہمت کیسے کر لی کیمرے کے سامنے آنے کی؟ کیمرے نے آپ کو کیسے برداشت کر لیا؟ سلام ہے کیمرے کو. شاید آپ کو پتا ہو کہ جب بھی کوئی نیا کیمرہ دنیا میں آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے کرکٹ یا فٹ بال اسٹیڈیم میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اس کے زومنگ لینس جو ہوتے ہیں ان کا پتہ تب چلتا ہے جب بال ہوا میں ہوتی ہے اور کیمرہ اس کو پکڑتا ہے. تو ویسے آج کل جو زومنگ لینس آ رہے ہیں ان میں ایک سینسر لگا ہوتا ہے جو بال کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں خود بخود. اچھا. تو جو کیمرہ بنانے والی کمپنی تھی انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کیمرے کو ٹیسٹ میرے اوپر کیا جائے. تو انہوں نے غلطی سے ایک لو لائٹ کیمرہ بنا لیا. جب میرا شاٹ انہوں نے لیا تو وہ عجیب سا شاٹ آ رہا تھا. مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت ایسا عالم طاری ہو چکا تھا، ایسا اندھیرا تھا. لو لائٹ میں جو کیمرہ مین اس وقت مجھے شوٹ کر رہا تھا
वो डर के भाग गया जब उसने प्रीव्यू में देखा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। किसी अच्छी लाइट वाला कैमरा भी कभी आप पे वैसे नहीं लग सकता था, ये तो फिर लो वो लाइट असल में वाला लो कैमरा। लाइट था ना, आपको जी। उसके ऊपर लाइट नहीं लग सकती। तो बस ये थोड़े से मतलब ये मेरी ज़िंदगी की नाकामियाँ हैं, ये मेरी ज़िंदगी की महरूमियाँ। इस पूरे इंटरव्यू में कमाल की बात बताऊं आपको मैं, आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। आपको मतलब कैमरे में भी आप बहुत अच्छी आती हैं। अगर हम लोग एक सेल्फी बना लेते हैं। नहीं आप प्लीज इंटरव्यू जारी रखिए। माजरत के साथ मैं किसी को सेल्फी किसी के साथ नहीं बनाती, ना मुझे अच्छा मेरे लगता बाजू बहुत लंबे हैं सेल्फी बनाने के लिए, तो है। लोग नहीं अक्सर आप मुझे आप इंटरव्यू की मेरे तरफ आएं। मोहल्लेदार मुझे बुला कर ले जाते हैं कि भाईजान वो आ जाएं, हमारी फैमिली का एक फंक्शन है तो हम लोगों ने सेल्फी बनानी है। अगर 500 बंदा हो तब भी मेरे हाथ मतलब लेकिन इस अच्छी सेल्फी में वो आपको नहीं लेते होंगे, ऐसे ही? नहीं, मैं खुद भी आ रहा होता हूँ साथ में दांत निकाल के। मतलब आप हर जगह जाएंगे, लाजमी जाएंगे, चाहे मोहल्ले में जाएं चाहे रिश्तेदारों में जाएं, हर जगह टांग अड़ाने का शौक है आपको। मैंने देखा जब मैं सेल्फी बनाता हूँ तब मेरे 10 दांत शो हो रहे होते हैं, 5 ऊपर वाले और 5 नीचे वाले। पता नहीं, शुक्र है 32 नहीं शो होते। वैसे जब से आप यहाँ मेरे स्टूडियो में बैठे देखिए, हैं, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। आपको मेरे सूट से और मेरे टाई से और मेरे ड्रेसअप से, मेरे हेयर स्टाइल से और आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा क्या? मैंने आपको ना तो इतने गौर से देखा, ना मुझे शौक है आपको गौर से देखने का। जब से आप यहाँ बैठे हैं कोई एक खूबी मुझे आप में नज़र नहीं आई। पूरे इंटरव्यू में कोई ऐसी बात आपने मुझे नहीं बताई कि जो आपको शो करती कि आप कोई बड़ी पर्सनालिटी हैं और सेलिब्रिटी हैं। देखिए, आपकी वजह से आज के शो में मैं भी बड़ा बन गया, क्योंकि आप अच्छी हैं तो मैं भी अच्छा हो गया आज के प्रोग्राम। तो ये कोई कम एजाज़ मेरे लिए तो नहीं है। ये प्रोग्राम की सीडी वीडी दे देंगे आप मुझे? अगर आपको कोई देना भी चाहेगा ना तो मैं उसको मना कर दूंगी। वैसे हम गिफ्ट करते हैं अपने गेस्ट को, लेकिन इनको Social प्लीज media- देखिए, इनको किसी किस्म की कोई सीडी वगैरह देने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया का लिंक भिजवा दीजिएगा। चलें यूं कर ले। आप मेरा नंबर ले लें, लिखिएगा प्रोड्यूसर साहब इनका नंबर ले लीजिए प्लीज। 97। आप लिख इनका लें। नंबर लीजिए, नोट कीजिए प्लीज। जी, मेरा आप नंबर दे दें उनको, वो आपको सेंड कर देंगे। आप अपने मोबाइल में सेव कर लेना मेरा नंबर, नहीं मैं मोबाइल नहीं रखती हूँ। लिख लेना 947। उफ, चलें। अगर मेरे बस में होता ना वैसे तो आप जैसी शख्सियत शायद आज हमारी मेहमान नहीं होती, लेकिन चूंकि ये हमारे प्रोड्यूसर का फैसला है या हमारी माशाल्लाह, मैं नहीं। माशाल्लाह, आप गुस्से में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत। आप बहुत जहानत से घुमा घुमा फेरा फेरा के सवाल करती रही, लेकिन मैंने आपकी बात का बुरा नहीं मनाया, क्योंकि मुझे अच्छा लगा यहाँ पे इस इंटरव्यू में बैठ के, खासकर आप के साथ। मतलब आप एंकर हों तो बंदे का खुद ब खुद दिल करता है कि बंदा गेस्ट बने आपका। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप आइंदा किसी प्रोग्राम में मुझे बुलाएंगी तो मैं 2 घंटे पहले आ जाऊँगा, बल्कि आप अगले हफ्ते में भी मुझे ही बुला लें। अभी से ही बस बोल दें नाजरीन को कि अगले हफ्ते भी हमारे साथ साहब होंगे। नाजरीन, ये शख्स कौन है, क्या करता है, इसका फैसला आपको करना है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखते रहिए वो सा टीवी।